Bonjour. Bon, on va commencer le premier tutoriel, comment passer d'une activité à une autre et comment envoyer des paramètres ou bien des valeurs entre activités. Pour cela, on va commencer un nouveau projet. Je vais sélectionner donc ici le type d'activité par défaut. Le nom d'activité par défaut, main activity. Je vais sélectionner de type empty activity. Nom de l'application, je vais le nommer gestion contact. Langage Java. Minimum SDK, au minimum vous sélectionnez votre smartphone ou bien la version le virtual device ولا تجيني مش اللي تستعملوا فيها. Donc بالنسبة لي أنا التليفون تاعي l'API 22, donc je vais sélectionner l'API 22. Voilà, une fois terminé الجراد طلعنا donc الجراد الكمل البيلد نتاعو. donc عندنا l'arborescence suivante. تلقاو المانيفست. dans le manifeste تلقى الديكلاراسيون نتاع الابليكاسيون في وسط activity main activity اللي هي l'activité par défaut الاولانيه de type plancher, c'est-à-dire كيف نلانسي l'application نتاعي اول activité qui sera exécutée هي المين activity. تلقى aussi les fichiers Java. donc الباكيج الاولانيه قلنا هذوما زوز ما نستعملوهمش. الباكيج الاولانيه اللي هي اسم الابليكاسيون تاعنا تلقى تحتها الكلاس main activity et doit hériter de activité app compact activity. donc cette content view قلنا cette content view elle permet de mettre un fichier XML dans notre écran. donc بالنسبة لنا احنا اللي هي activity main كي ننزل بالكنترول على الكلافي بعد ننزل على activity main اوتوماتيكمون يتحل الانترفاس نتاعي. donc هذا الانترفاس نتاعنا نحلو en mode code source et design يتحل الانترفاس tel que celui-là. باش نخدم en mode design هنا قلنا la première chose je supprime hello world. je modifie le constraint layout هذيا à 1. donc بالconvert view نحط linear layout. donc هنا type de layout نتاعنا هو donc في الكومبوننت تاعي هنا عندي horizontal, c'est-à-dire كيف نحط انا دي بوطون باش يتحطوا aligné horizontalement واحد بجنب الاخر. voilà هذا bouton lourd. si je mets un autre bouton l'espace sera divisé en deux. il y a linear layout horizontal. je supprime les trois boutons. نجي لهنا linear layout هذيا عندنا orientation لهنا علمي les attributs pour chaque composant. je sélectionne le composant اللي هو linear layout هذا panneau de type linéaire horizontalement. l'identifiant ما حشيش بيه. donc layout width هي largeur نتاعو. layout height l'auteur. visibilité est-ce qu'il est visible ou non. عندنا orientation لهنا type d'orientation soit vertical ou horizontal. نحل هنا vertical. voilà donc يتحط لهنا déjà tableau يولي vertical. les gravity نتاعو وكسيتيرا. تلقى les attributs الكل تلقاهم موجودين كلهم هنا. par exemple parmi les propriétés juste comme exemple فما background. في الباكجراوند soit نمشيو لهنا البارامتر نقول هنا pick resource, c'est-à-dire sélectionner une ressource. فما les ressources de type drawable, de type color ولا mipmap. donc هنا les couleurs de notre application par défaut هما هذوما. وفما les ressources de couleurs par défaut تابعين اندرويد. هذوما les ressources تابعين اندرويد وهذوما les ressources تابعين notre application. donc je vais ou bien نجمو ديريكتومون نعطيه الفالور. ننزل على الفلاش هذه اللي هنا موجودة ونختار هنا الفالور اللي نحب عليها. par exemple je vais sélectionner ce couleur. donc لنا transparence نتاع الكولور نتاعنا احنا نجمو نزيدوها نحطو ce que vous voulez. voilà par exemple ça c'est notre écran. bon je vais modifier ou bien
soit قلنا نحط من هنا الكولور والا نجي للبروجي نتاعنا في لي ressources لهنا je vais ajouter تحت values فما color.xml je vais ajouter un autre couleur déjà je peux modifier les couleurs par défaut نتاع l'application donc باش نexécuter l'application نتاعي مش يطلع لي couleur derrière plan ولا couleur نتاع الباغ اللي من الفوق مش يطلع لي couleur هذوم sinon نجم نبدل انا لي couleur ننزل كليك à ce niveau et je sélectionne par exemple هذا primary donc نختارو خفيف شوية deuxième sélectionner un autre الكولور اكسنت هو الكولور نتاع سولينيومون ولا نتاع لي كي تبدا ايدي تكست محطوطه فما ليني يبدا سوليني تحت لي دي تكست اللي انت مش عامل سيزي ولا لي كليني الكورسور دونك الكولور نتاع الكورسور هنا جو في سيليكسيوني ان اوتر كولور par exemple orangé. Voilà. Si je veux ajouter un autre couleur, color name égale هنا اسم الكولور background voilà arrière plan voilà le valeur نتاع نحط n'importe quoi dièse par exemple hexadécimal donc يبدا من 0 لل F donc par exemple 555 باش يطلع لي لهنا كولور نجي لهنا نختار جري متنساش نخليه جري كيما هو جوست نختار حاجة خفيفة فوالا سي بون دونك كي نرجع للانترفاس نتاعي نجي هنا للباك جراوند جو سيليكسيون بيان سور لينير لايوت بوي باك جراوند ننزل على البوطون اللي على اليمين بيك ريسورس لي كولور تيب كولور نلقى هنا البارامتر ارير بلان تاع سيليكسيون اوكي اي سي بون voilà je vais modifier la couleur c'est bon je vais ajouter un texte view maintenant comme en tête donc par défaut يطلع كيما هكا باش نبدل فيه التكست بتاعه باش نحط هنا authentification bien sûr فما text appearance نجم نبدل quelques paramètres le text color par exemple directement ajouter gras text size au centre voilà j'ajoute maintenant les zones de saisie donc هنا تلقاو text view c'est un label كيما authentification هنا باش نزيد zone de saisie plain text pour le nom et un password pour le mot de passe باش نحطها numérique voilà donc بالنسبة للنوم شنو نسميو الايدنتيفيون نتاعو ed nom hot ed nom directement ça c'est ed mot de passe authentification donc في الهاند نقولو saisir votre mot de passe بالنسبة للتكست الهاند نقولو saisir votre nom et je supprime le texte je me crois que j'ai supprimé le contenu voilà puis je vais ajouter deux boutons alignés horizontalement et centrés donc يلزمني نحطهم
بجنب بعضهم. إذا كان نحط لهنا دو بوطون فوالا، دونك مشيت له دو بوطون. دونك البوطون الأولاني الويدث نتاعو ماتش بارنت سيتادير قد ليليمون بارون. البوطون هذا موجود في اللينير لايوت، دونك التاي نتاعو اوريزون الويدث نتاعو لارجور نتاعو هي قد اللينير لايوت، بويسك اللينير لايوت قد ليكرون دونك البوطون باش يجي قد ليكرون. دونك باش نبدلو لهنا سوا راب كونتانت والا نعطيه تاي. إذا كان نحب نعطيه تاي دونك باغ اكزومبل نحطو 150. ديجا كي نحط 150 يطلع كادر روج سيتادير فالور فوس غلطة، منجمش لازم نعطي لونيتي. سي كوا لونيتي؟ سي دي بي باغ اكزومبل. فوالا دونك هاذيك تاي دونك par exemple 100 dp entrée, voilà, donc ça c'est la valeur de 100 dp. Si je modifie par exemple 150 dp, voilà, ça c'est 150. Aussi la même taille pour le deuxième bouton, voilà. نجم نعطيه راب كونتانت اوسي. راب كونتانت جوست قد التكست اللي هو في وسطه، دونك باش تكون حاجه اليني قد معناتها قد لي دو بوطون زوز كيف قد نعطيهم من التاي اللي نحب عليها اللي هو 150. في الكا هذيا في 150 كي نحط نعمل اكزيكوسيون نتاع الفونات نتاعي في تليفون ولا في تابلت ولا في نابورت كال اوبجي معناتها سيستم اندرويد، التاي نتاع البوطون نتاعي مش يطلع قد 150 دي بي. التكست نتاعو دونك ça c'est le bouton valider. L'identifiant نتاعو btn val dans la donc authentification, donc btn valider l'authentification. Et de même pour le deuxième bouton, btn comme bouton ça bouton quitter dans l'activité authentification. Le texte c'est quitter. Et voilà. On a يلزمنا دو بوطون هذوما باغ ديفو بويسكو اللينيير لايوت نتاعنا فيرتيكال يتحطوا تحت بعضهم. نحب نحطهم انا اليني اوريزونتالمون، دونك وقتها نستعمل ان سو بانو دو تيب اوريزونتال. نجي لهنا نحط ان سو بانو فوالا à ce niveau قبل les deux boutons bien sûr. donc voilà هذايا البانو نتاعنا. donc les deux boutons تنحاو من الانترفاس. علاش؟ خاطر لنا اللينيير لايوت هذه الهايت نتاعها هي ماتش بارنت سيتادير قد كبر ليكرون، دونك هذايا كبر ليكرون. donc les deux boutons validés وين جاو تحطوا en bas. donc نافيشي لنا مود كذا. نلقى لهنايا فما الكارو صغير هذا ما يظهرش ديجا، هذاك نتاع البوطون فاليدي كيف البوطون كيتي تحته. دونك نعمل البوطون للهايت نتاع اللينيير لايوت ونحطها راب كونتانت ولا نعطيها تاي. بون باش نحطها هنا راب كونتانت بيسكو ان كونتيان ريان، دونك باش سبت لها التاي نتاعها زيرو. ومن بعد نجي لهنا في وسط الكومبونون تري ونحط البوطون فاليدي في وسط اللينيير لايوت فوالا. دونك نحطو على الانتيريور كيف بوطون كيتي يوليو اليني في وسط اللينيير لايوت. جوست اللينيير لايوت هذه لازم نعطيها جرافيتي. جرافيتي هي لالينيمون تاع لي زيليمون. دونك تنقل هنا جرافيتي فما الدرابو هذا تنزل عليه يطلع لك لي جرافيتي. باغ اكزومبل باش نحط له سنتر اوريزونتال بي ابلي اوتوماتيكمون تحطوا لي horizontal. Voilà, donc هذا l'interface نتاعنا c'est bon. Donc ça c'est pour la première activité. بالنسبة للprogrammation, une fois on a terminé l'interface بدنا les identifiants كمان l'interface نتاعنا et tout ça. juste الكولور نتاع البلان ما عجبنيش دونك خليه ابيض هكا. دونك هذا الانترفاس نتاعنا. باش نبدا programmation نتاع اول حاجة c'est la déclaration des composantes. donc لهنا je vais déclarer edit text texte, donc ed nom virgule ed mot de passe. donc هذه الميثود الاولانيه. نجي لهنا نحط ed mot de passe égale find view by id de r اللي هما les ressources نتاعنا. r donc c'est res c'est-à-dire r r.drawable pour les images, r.layout pour les fichiers fenêtres, r.
color pour les couleurs, point string pour les strings, et pour style. Pour les composants graphiques اللي احنا déjà بدلنا les ID نتاعهم نحطوا r.id اللي هو l'identifiant. .ed déjà يطلع لي الاسم اللي انا نتاع les objets. Bien sûr l'authentification هي l'activité نتاعي. ناخذ نتاع المود باس et c'est bon. كيف ed non. Find view r.id r.id.ed non. Deuxième méthode, au lieu de déclarer le nom l'eau, on directement نحط btn val égale find view by id r.id.btn ناخذ bouton valider. Bien sûr نقصتنا déclaration تطلع لي error هنا نحط الكرسور au niveau de l'erreur نعمل alt entrée يقول لي create local variable والا create field attribut معناتها global فوق ننزل create field يطلع لي type objet نقول له لا حاجتي بي de type button ننزل button c'est bon. Et de même pour le bouton quitter. Voilà, donc partie déclaration des composants. Bien sûr تنجم تكون موجودة في البارتي هذية selon votre travail, selon الخدمة نتاعك انت vos besoins تنجم تبدلها تنجم تعمل variable local تنجم ما تستعملش variable c'est à vous de gérer. البارتي هذه récupération des composantes. Les composantes tu dois le récupérer depuis son contexte. Donc contexte هو l'objet qui gère l'interface graphique. Voilà, donc find view by id, on récupère les composantes. Donc voilà, une fois on a terminé, donc c'est bon, on je la deuxième activité. Par exemple, on clique droite à le package, allez voir gestion contact, allez faire le main activity, clique droite, new. Donc on a les types d'activité, femme activity, donc je vais sélectionner un petit activity. نسميها accueil. automatiquement نقول generate layout file fichier XML نتاعها. launcher activity نقول له لا ماهيش دو تيب launcher خاطر لما نتعدى l'accueil لما نتعدى بالauthentification. voilà finish. Donc automatiquement il va générer un fichier Java accueil extends activity فيه الميثود on create كالعادة set quand on view activity accueil اللي هي الانترفاس نتاعنا تلقاو تحت layout activity accueil. soit تمشي له ديريكتومون من الاربوريسونس لهنا هذيا والا ديريكتومون تعمل هنا كليك على تنزل في الكلافي على كنترول وبعد تنزل activity accueil يتحل لنا الانترفاس ديريكتومون. donc ça c'est notre interface dans lequel donc de type constraint كالعادة مش نبدلها de type linear layout. je sélectionne linear layout puis نبدأ vertical layout. je vais ajouter un text view. voilà text view نتاعنا accueil txt comme text view ولا tv comme text view tv user accueil. l'activité c'est accueil. texte c'est accueil نبدل فيه quelques paramètres par exemple text appearance ici donc là couleur نتاع بالنسبة للكولور نجم نعمل ستيل يكون نفس ستيل نتاع authentification لنا هو نفسه في الاكوي. دونك شنو نعمل وقت نعمل ça c'est un text view ديجا عندها ستيل معين بدلنا فيها text couleur text size text style etc والتيب نتاع الفونت et tout ça. نجي لنا نعمل كليك دروات عليه حط refactor extract style extraire le style. donc style هذا مش نسميه par exemple style st titre 1 c'est-à-dire style du titre 1. ok et c'est bon. كي نمشي للاكوي تاعك عندنا text view نتاعنا مش نعطيها ستيل هو نفسه. donc text style
Donc avec le texte style نلوج على style à ce niveau. وهلا نعمل recherche يصير directement أسهل. style donc من هنا نلقى style في سيلكسيون الفلاش هذيا يطلع لي لهنا نورمالمون st ولا نكتب directement st voilà st titre 1 et c'est bon voilà. Texte, c'est accueil. Inch'Allah يطلع عليا يدخل par défaut peut-être بدلته donc هذا accueil. sous accueil donc هنا باش نزيد bouton plutôt 2 boutons. Voilà linear layout باش نعطيها gravity center horizontal باش يتحط aligné. التايم تاع البوطون باش نحط الويدث راب كانتون في الكا هذيا. التايم التكست نتاعو سي ajout et ça c'est affichage. Le width c'est wrap content et voilà juste مش نعمل مارج باش يبعد عليه donc باش نعمل مارج للواحد والا نعطيها padding donc distance ميساج نلوج على padding ici padding de tous les côtés ولا padding top وحدها par exemple 150 dp voilà بعيدة من الفوق 50 والباتن كيف 50 dp voilà. donc هذا بوطون اجو بوطون افيشاج كالعادة نبدل لهم لي زايدين متاعهم donc text view مش نبدلها tv user accueil خاطر حاجتي بها اجو ليدونتيفيون متاع btn ajout dans l'activité accueil kif btn affiche dans l'activité accueil. Je fais la récupération donc ici un des tv username égale find view by id r.tv user accueil هذا text view donc btn ajout égale find view by ir.id.btn ajout accueil btn affiche de même travail. btn affiche voilà. Donc ici on a terminé la deuxième récupération au niveau de l'activité accueil. طبيعي باش نعملو passage entre activités كيفاش باش نتعدى من l'activité l'activité donc من المين activity اذا كان عطى المود باس صحيحه باش نعمل اكسيون على البوطون فاليدي بوطون كيتي اذا بوطون كيتي باش نحط له باش يخرج من الابليكاسيون بوطون فاليدي اذا لي فالور نتاع المود باس والنون صحاح وقتها يتعدى لي l'accueil. Donc pour le bouton quitter, sa gestion des événements, je تبدأ بالpartie écouteur d'action. Donc allez here pour le bouton btn quitter.set en clic listener. La méthode هذه ça l'écouteur هذا ياخذ paramètre un interface اسمه en click listener soit تستعمل classe anonyme نجم نستعمل classe interne classe courante ولا classe externe.
Comme première étape, je vais faire 10 juste pour montrer comment l'utiliser. Et بعد je نخدمو بالclasse anonyme. Donc إذا كنحط هنا 10 اللي هي l'objet courant. في الكام نتاعنا احنا 10 c'est main activity.10 هي l'objet de type main activity. Donc une fois j'ai sélectionné 10 يقول لي اللي نطلع لي erreur. نعمل alt entrée على l'erreur. يقول لي هنا cast paramètre. Donc يطلع لي erreur. يقول لي لنا cast parameter to only cluster والا make main activity اللي هي الكلاس courant implements only cluster. كي ننزل على هذه الثانية اوتوماتيكمون يطلب مني باش يزيد الميثود select method to implement la méthode on click. نقول له ok, automatiquement il ajoute l'implémentation de l'interface only cluster et il ajoute la méthode on click. Donc هنا v c'est la source de l'événement اللي هي في الكام تاعنا احنا c'est btn quitter. Aussi de même pour le bouton valider .set on click listener de 10. Donc في les deux cas مش يخدم الميثود on click. if v اللي هي source de l'événement في الكام تاعنا احنا soit bouton quitter والا bouton valider. Donc if v égale bouton quitter, je vais faire traitement اللي حاجتي به else نخدم التريتمون نتاع دوزيام بوتون. دونك هذايا بالنسبة لكي نستعملو كلاس كورونت اللي هي this. باه سينو باش نعمل كونترول زد بور لو روتور اريير. دونك au lieu d'utiliser this باش نستعمل كلاس انونيم. وقتها شنو نعمل نيو. ديجا ليكوتور هو اون كليك ليسنر. هذا ليكوتور نتاعنا يبدا بالاو ماجوسكول. نحط نيو او ماجوسكول اوتوماتيكمون طلع لي فيو بوان اون كليك ليسنر. ننزل اونتري il m'ajoute la méthode en clic. دونك لهنا نخدم الكود نتاع البوطون كيتي. بوطون كيتي مش نحط سوا نحط فينيش سي جوست. لو كان نحط 10 point finish ما تمشيش. علاش؟ خاطر 10 elle renvoie ici vers la classe anonyme l'instance نتاع l'interface en click listener اللي هي 10. donc soit نحط finish c'est bon, soit نحط main activity point 10 point finish. donc في الكا هذيا تكون plus détaillé. بالنسبة للدوزيام بوطون valider point set listener new au majuscule كالعادة il génère la méthode en clic. donc في الكا هذه كي ننزل على البوطون valider je vais récupérer le texte saisi اللي هما في وسط لي دي texte تاع النوم والبرينوم. donc je vais déclarer string nom égale ednom point get text point to string. علاش point to string؟ خاطر tout simplement la méthode point get text ça c'est la méthode getText, elle renvoie un objet de type éditable, non pas un string. Donc la méthode getText point to string pour récupérer la chaîne. String mot de passe égale edmp point get text point to string et c'est bon. Donc je vais tester les valeurs. if non point equals in your case pour éviter le مشاكل نتاع les majuscules. Par exemple ici test and mot de passe point equals puisque حطيناها number mot de passe number 1 2 3 hop pour éviter مشاكل 3 0. وفي الكا هذيا donc on va faire un traitement else as مش نافيشي toast T majuscule. donc soit لهنا ننزل على toast هذيا et il va importer la classe toast ou bien create new toast الثانية ننزل directement entrée il génère ma toast. البارامتر الأولاني اللي هو context ننزل بالtabulation تعدل لي deuxième chaîne. donc لهنا نقول له vos informations sont erronées وإلا valeur non valide. Voilà.
Donc, if non.inyourCase test and motpasse.equals 3.0, je vais faire le passage entre activités. Donc, pour lancer une activité, il y a intent i égale new intent. تاخد paramètre l'objet courant, le contexte courant, بالنسبة لنا احنا c'est main activity point vis, virgule, l'objet ou bien l'instance de classe qu'on va la lancer. بالنسبة لنا احنا on va lancer accueil. في الكا هذه نعطيه paramètre point classe. Classe, c'est-à-dire le fichier compilé point classe. Puis start activity i. Donc je lance l'activité i. Voilà. في الكا هذه نحب نبعث النوم d'utilisateur vers accueil. Donc إذا نحب نبعث des données depuis une activité vers une autre. Donc نبعثهم في وسط l'entente i. Donc عندنا hash map في وسط l'entente i يتسمى des extras qu'on peut les intégrer في وسط l'entente وبعد lancer l'entente ونجم نعمل récupération ونشوفوها من بعد. Donc لهنا مش نبعث des valeurs. شنو هي الفالور؟ هي النوم اللي هي الفاريابل نوم qu'on a déjà récupéré. Donc باش نبعثها في وسط i.putExtra. Donc قلنا c'est un hash map تاخذ بارامتر الاولاني هو النيم والثاني هي الفالور. Donc بالنسبه للنيم هو الكليم تاعنا باش نسميه par exemple user. Virgule الفالور هي نوم. Donc في الكا هذه شنو عملنا؟ On a déclaré une entente qui va lancer accueil. في وسط l'entente i on a ajouté une variable اسمها user qui contient le nom. Le nom هو الفالور نتاع الاسم اللي هو عملو سيزي. Puis start activity i. كي نمشي l'accueil maintenant. Une fois j'ai récupéré les objets graphiques. Donc نحط هنا entente x par exemple égale vis اللي هي accueil كما قلنا point get entente. Donc normalement تفهموا بالinstruction هذه نقولوا احنا x c'est l'entente de accueil ولهنا في المين activity قلنا i est l'entente de accueil. Donc i هي نفسها x. Donc pour récupérer tous les extras les موجودين bundle b égale à x point get extra get extra, c'est-à-dire tous les extras. Parmi les extras, je vais récupérer tout simplement le user u par exemple égale à b.get type نتاعو c'est string, le variable est user. Voilà, une fois j'ai récupéré le variable user, نجي لهنا tv user point set text accueil de monsieur plus u. U اللي هي nom d'utilisateur اللي بعثناه من main activity. Et voilà. Et de même pour l'activité ajout et pour l'activité affichage.